लोक बोवाळ मारतात की पुलिसाची इन्व्हेस्टिगेशन स्लो आसा हें आसा. आयज खंय तरी कळून आयलें की पुलीस हॅज डन देयर जॉब. तुका ते कितले फावट फोन करता दिसाक वर हाव मेनी टायम्स दे टेकिंग अपडेट्स? रायट वन फर्स्ट डे पासून सांगतालो PCR मॅन कशी आयली विदीन नो सेकंड हांव देंवता इंजर्ड देंवला PCR हांगा 3000 हांवें तुमकां सांगलें इतले फास्ट हांवें PCR केन्नाच पळोवना आनी इतले फास्ट पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन आनी म्हाका लोक म्हणटा हांगा बसून अरे कितें करता पुलीस हें करता. हांवें सांगलें तुका कितें खबर आहा तुका कांयच खबर ना म्हाका ते दीस रात मीत म्हाका कांय ना म्हाका फॅमिली सगळ्यांक फोन करत आहा ते अरे ह्या मनशाक वळखता त्या मनशाक वळखता तूं केन्ना आयलो केन्ना गेलो तो केन्ना आयलो जॉईन जाल्लो केन्ना सांग अशें म्हाका ते कशें सोडूना. आनी म्हाका ताका सांगलें तूं बाबा तांचेर हें घालनाका आरोप घालनाका दे आर ऑन द रायट ट्रॅक ऑन द एंड दे वील डेफिनेटली क्रॅक द केस. तुका खंय तरी दुबाव आसलो की पुलीस क्रॅक करूंक शकता म्हणून? 100% म्हाका गॅरंटी 101%. आनी क्रॅक कशी जातली केस. गोवा पुलीस इज हांव रायट फ्रॉम द बिगिनींग आय एम टेलिंग यू गोवा पुलीस इज नंबर 1. बट एज ऑफ नाव जेन्ना तुजो मालमत्ता रिकवरी जालो जावं इतले तुजे मनीस सापडले हाऊ डू यू फील नाव आतां भितरल्यान तुका कशें दिसता? यू हॅड एवर इमॅजीन की इतले बेगीन जातले काय म्हणून? ना हे हांवें केन्नाच चिंतूना हाका आनी 6 म्हयने 7 म्हयने वतले म्हूण केले पूण खरें हांवें डेफिनेटली आतां आज कितले दीस रे 6 दिसान इजी क्रॅक केस जावप म्हणजे इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. इतलो गोवा तूं म्हणनाका गोवा इज व्हेरी स्मॉल गोवान कितलीशी एरिया आसा तांकां लिपपाक आनी ती क्रॅक खंय केस जाल्या बँगलोर. आय रियली एप्रिशिएट गोवा पुलीस. खंय तरी तुजी ही केस क्रॅक जाल्ली आसा आनी आमी व्हेरी सॉरी आमी इतले लेट तुमच्या घरा आयले. पूण वॉट इज युअर फर्स्ट रिएक्शन वेन यू हर्ड दिस न्यूज? खरें म्हाका आनंद जालो. केस वीच हॅज नो ब्लायंड केस. हांवें खूब ट्राय केली क्लूज दिवपाक हांवें कितले क्लूज दिले पूण इट वॉज ए ब्लायंड केस. कोणाक म्हूण धरतलो म्हणजे हांवें सगळे म्हणजे वर्कर सुद्दां म्हजे हॉनेस्ट आनी हांवें थोडे सांगलें पूण म्हाका सगळ्यांनी हेल्प केलो. म्हाका PI फोन करता DYSP फोन करता आनी म्हाका तांच्यांनी बरें सगळें सांगलें. SP वास्को आमचो PSI आमचो PI शेरीफ जॅकीस ताणें सुद्दां फोन केलो. म्हाका सोन फोन करत आसलेले ते आज तुका आमी हिट दिता मातशें पळय कोण मेळटा तुका जाल्यार सांग फोटो दाखयताले म्हाका. आनी दीस बी ना रात बी ना रात्री 2 सुद्दां म्हाका फोन केला तांच्यांनी हांव मनशाक वळखता त्या मनशाक वळखता करून. हांव तांकां खरें तांचे उपकार मागता. डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमचे वास्को DYSP आमचो गुरुदास कदम आनी मुरमुगांवचो PI आमचो वैभव नायक आनी आमचो शेरीफ जॅकीस हांचो सगळ्यांचो उपकार मागता. खरें तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आमची केस तांची जितली बेगीन रिजॉल्व कशी जायनासली ती कशी क्रॅक जाली आमकां म्हाकाच खबर ना. इट वॉज ए ब्लायंड केस.